Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jayam Vishnavad Paramahansa Parivrajak Jaris Srimad. His Divine Grace
A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Nitai Gaura Sundar Ki. Sankirtan Yagya Ki. ISKCON Dvaraka Yatra Ki. ISKCON Dvaraka Devotees Ki. Go Premanandi. All glories to their assembled devotees. All glories to their assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Labas Ritas. Kepium Serkasa. All right. Niploka. Okay. Yashivoy. Okay. Devotees, today we are reading from, hang on a second. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yes, so today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 19, King Prithu's 100 horse sacrifices, and we are going to begin by reading verse 39. Taigi šiandien mes skaitome ketvirtą Srimad Bhagavatam giesmę, 19 skyrių, karalius Prithu rengė 100 žirgo aukojimų ir pradėsime nuo 39 šlokos. Yeah, and we'll read a few further verses afterwards. Ir tada dar porą šlokų paskaitysime greitai. Maitreruvacha Itam Sa Loka Guruna Samadhishto Vishampati Tata Cha Kritva Vatsalyam Magonapi Cha Sandade Maitreyaruvacha Itam Saloka Guruna Samadhishto Vishampati Tatacha Kritva Vatsalyam Magonapi Chasandadhe Maitreyaruvacha Itam Saloka Guruna Samadhishto Vishampati Tatasa Kritva Vatsalyam Magonapi Chasandade Maitreyaruvacha
Itam saloka guruna. Samadishto vishampati. Tatasa kritva vatsalyam. Magonapi cha sandade. Pajolsta, please. Maitreya Uvacha. Itam Saloka Gurana. Samadishto Vishampati. Tathacha Kritva Vatsalyam. Magonapi Chadu Sandade. Maitreya Uvacha. Itam Saloka Guruna. Samadishto Vishampati. Tathacha Kritvam Vatsalyam. Magopapi cha sandade. Mataji's. Just a little technical point about chanting the Sanskrit. Mažas techninis pastebėjimas apie sanskrito tarimą. Yeah, when you got like here, somebody uvacha. Kai mes turime kažką kaip pačias Maitreya Uvacha. No, somebody, Maitreya Uvacha, Sri Bhagavan Uvacha, Arjuna Uvacha, someone is speaking. Kai kažkas kalba, tai Maitreya, Arjuna ar kažkas kalba. It's not part of the verse. Tai nėra šlokos dalis. It's an extra thing, you know. Tai yra toks papildomas dalykas. So you don't need to chant it with the meter, if you understand what I mean, the meter of the actual verse. Jos nereikia kartoti tuo pačiu ritmu kaip pagrindinė šloka. Because otherwise, you know, if you do, then you get to the last line and you don't know what tune to do it in. Nes tada gaunasi taip, kai ateiname iki ketvirtos šlokos, tada neaišku, kokiu ritmu ją ištarti. Yeah, so it's just a different tune. Tai yra tiesiog skirtingas ritmas. And then so Itam Saloka Guruna in this case, that's now the first line of the verse. Itam Saloka Guruna šiuo atveju yra pirmoji šlokos eilutė. All right, anyway, I mean, it's not a big thing. Tai nėra kažkas labai reikšmingo. So don't panic. Nepanikuokite.
Yes, so let us do, can you please do the word for word? Okay. Paskaitysim pažodžiui. Maitrėjo uvačia. Didis išminčius Maitrėjo kalbėjo toliau. Įtam. Taip. Saha. Karalius Pritko. Loka Guruna. Viešpatės Brahmos pirmojo visos žmonijos mokytojo. Samadištaha. Pamokytas. Višam Patihi. Karalius žmonių valdovas. Tata. Tokiu būdu. Čia. Ir. Kritva. Atlikęs. Vasaljam. Su geriausiais jausmais. Makrona. Su Indra. Api. Net. Čia. Ir. Sandari. Sudarė taiką. Translation. The great sage Maitreya continued, when King Prithu was thus advised by the supreme teacher, Lord Brahma, he abandoned his eagerness to perform yajnas and with great affection concluded a peace with King Indra. Vertimas. Didis išminčius Maitrėja tęsė. Po šių pamokančio aukščiausiojo visatos mokytojo viešpatės Brahmos žodžių, karalius Prithu atsisakė savo ketinimo atlikti 100 žirgo aukojimą ir geriausių jausmų skatinamas sudarė su Indra taiką. So there's no purport, and we'll go on to the next verse, 40. Taigi čia nėra komentarų, todėl mes skaitysime sekančią šloką 40. Kritava Britta Snanaya Pritave Burikaramane Varanda Duste Varada Yetad Barhishi Tarpita. Translation. After this, Prithu Maharaj took his bath, which is customarily taken after the performance of a yajna, and received the benedictions and due blessings of the demigods, who were very pleased by his glorious activities. Tada, kaip įprasta pasibaigus jajai, Maharaja Prithu atliko religinį apsiplovimą ir išklausė jo žygdarbiais sužavėtų pusdievių palaiminimus ir palinkėjimus. Purport by Srila Prabhupada. Yajna means Lord Vishnu. For all yajna is meant to please the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. Since the demigods automatically become very pleased with the performance of sacrifice, they bestow benediction upon the executors of yajnas. When one pours water on the root of a tree, the branches, trunk, twigs, flowers, and leaves are all satisfied. Similarly, when one gives food to the stomach, all parts of the body are rejuvenated. In the same way, if one simply satisfies Lord Vishnu by the performance of yajna, one satisfies all the demigods automatically. In turn, the demigods offer their benedictions to such a devotee. A pure devotee, therefore, does not ask benedictions directly from the demigods. His only business is to serve the Supreme Personality of Godhead. Thus, he is never in need of those things supplied by the demigods. Komentaras. Jagija yra pats viešpats Višnu, nes visi aukojimai skirti jam, aukščiausiam Dievo asmeniui. Todėl, kai žmonės atlieka jagijas, pusdieviai yra patenkinti ir siunčia jiems savo palaiminimus. Laistant medžio šaknis, vandens gauna kamienas, šakos, šakelės, žiedai ir lapai. Pamaitinus skrandį, pamaitinami ir visi kūno organai. Lygiai taip, atlikdami
paliegęs žmogus patenkina viešpatį Višnų, o tuo pačiu ir pusdievius. Savo ruožtu dėkingi pusdieviai apipila jį įvairiais palaiminimais. Štai todėl vyras Baktas niekada nesikreips į pusdievį, prašydamas jo malonės. Jis yra visa galva pasinėręs į tarnystę aukščiausiajam Dievo asmeniui. Todėl nė neprašydamas gauna visas gėrybės, kuriomis žmogų gali apdovanoti pusdieviai. Kritava Brita Snanaya Pritave Burikarmane Varandadus te Vardada Ye tad Barhishi Tarpita. After this, Prithu Maharaj took his bath, which is customarily taken after the performance of a yajna, and received the benedictions and due blessings of the demigods, who were very pleased by his glorious activities. Dar kartą vertimas. Tada, kaip įprasta pasibaigus jajai, Maharadža Prithu atliko religinį apsiplovimą ir išklausė jo žygdarbiais sužadėtų pusdievių palaiminimus ir palinkėjimus. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatrudabhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. All right, so the theme here, the theme being discussed is yajna, sacrifice. Taigi čia yra aptariama jajos aukojimo tema. And the most sort of foundational point, the basic point is that in order to live nicely, or even just to live, sacrifice has to be performed. Esminis dalykas čia paminimas čia yra tai, kad norint gražiai gyventi ar tiesiog gyventi, reikia atlikti aukojimus. Of course, when we hear this word sacrifice, then usually we may think about some religious activity. Kai mes girdime žodį aukojimas, mes paprastai įsivaizduojam kažkokį religinį veiksmą. But the principle of sacrifice is broader than just in a religious sense. Bet aukojimo prasmė yra daug platesnė negu religinis aspektas. Like, for example, many of you, I'm sure, are working. Kaip pavyzdžiui, daugelis iš jų, aš manau, dirbate. And if you didn't work, well, you wouldn't really be able to live nicely. Ir jeigu jūs nedirbtumėte, jūs negalėtumėte patogiai gyventi. So, but that working is generally, at least in so many cases, people are not very happy about working. Bet paprastai žmonės nėra labai patenkinti savo darbu. I don't know about here, but in the English-speaking world, there is something called Monday morning blues. Nežinau kaip čia, bet anglakalbėse šalyse yra toksai išsireiškimas mėlynojo pirmadienio nuotaika. The blues, you understand the blues. It's a type, the blues is a type of music which is very sad. Bliuzas yra tokia muzika, kuri yra paprastai gana liūdna. So Monday morning blues means that the person wakes up and they realize, oh no, I got to go to work again.
Taigi darbo dienos bliuzas reiškia tai, kai žmogus atsibunda ryte ir galvoja, o ne, vėl turiu eiti į darbą. They don't think that, oh, how nice, I can work, that's wonderful. Jie negalvoja, o, kaip puiku, nuostabu, aš eisiu į darbą, tai puiku. But the thing is, whether you like working or not, but the thing is, if you don't work, you can't really live. Bet esmė yra ta, ar jūs mėgstat savo darbą ar ne, jeigu jūs nedirbsite, jūs negalėsite normaliai gyventi. And of course, you could do other things with your time during the day. Ir žinoma, jūs galėtumėte užsiimti kitais dalykais dienos metu. You know, on a nice day, look at this beautiful day, you could go to the beach Pavyzdžiui, žiūrėkit, kaip dabar kokia nuostabi diena, jūs galėtumėte eiti į paplūdimį. and just relax and, you know what I mean. Tiesiog atsipalaiduoti ir gulėti, Just- žinot, Have a holiday. turėti atostogas. So, yeah, or you could go on Harinam. Arba galite eiti į Harinamą. Yes. Yeah. So therefore, in a certain sense, when you have to go to work in order to earn money so you can live, it's a type of sacrifice. Taigi, tam tikro aspektu, tai, kad jūs turite eiti į darbą kiekvieną dieną, tai yra jūsų auka. You sacrifice your time, your energy, Jūs aukojate savo laiką ir savo energiją. and in many cases I've seen when people come home from work, when devotees come home from having worked all day, they're very tired. Ir aš matau daugybę kartų, kad tiek paprasti žmonės, tiek atsidavę, kai grįžta iš darbo, jie yra gana pavargę. And we say to them, let's have a kirtan. Ir mes sakom jiems padarykim kirtaną. I'm too tired. Aš labiau pavargęs. Let's chant japa. Pakartokim džepą. I'll fall asleep. Aš baigiu užmigti. So in this sense, this working that people do, and which often many of them do not like, it's a type of a sacrifice. Taigi, šia prasme, darbas, kurio dauguma žmonių net ir nemėgsta, yra mūsų auka. And if you didn't do it, then you would run out of money. Ir jeigu jūs nedirbsite, jūs neturėsite pinigų. And you would end up living under a tree. Ir baigsite gyvenimą gyvendami po medžiu. That's okay if you're like the 6 Goswamis. Tai yra visai gerai, jeigu esat kaip 6 Goswamiai. They were so renounced that they didn't even sleep under the same tree the next night. Jie buvo tokie atsižadėję, kad jie nemiegodavo po to pačiu medžiu 2 naktis iš eilės. But we are not on that level. Bet mes nesam šitame lygyje. But you get people, you probably have people, I suppose, in Vilnius, but in all the big cities, you get quite some people, number of people, they're just living in the streets, under the trees. They have nothing. Bet tikriausiai kaip ir daugelį pasaulio vietų ir čia Vilniuje yra žmonių, kurie nieko neturi, kurie gyvena kažkur po medžiais ar kažkokiose tokiose vietose. It's because they don't have any work, so they don't have any money. Jie neturi jokio darbo ir tai reiškia neturi pinigų. Therefore they can't live like a normal life with a house and normal things, motor car. Dėl to jie negali gyventi tokio įprasto normalaus gyvenimo, turėti namą, turėti automobilį. So the point in this regard is that sacrifice is a principle which applies in material existence. Tai esmė yra ta, kad aukojimas yra toks
principas, kuris egzistuoja materialiame pasaulyje. And in order to receive what you need, generally, either you must do some religious sacrifice or sacrifice your time and energy to work. Ir jeigu norite kažką gauti čia materialiam pasaulyje, turite kažką paaukoti, arba atlikti religinį aukojimą, arba aukoti jūsų laiką ir energiją. And if you don't make some form of sacrifice like that, then life becomes very difficult. Ir jeigu jūs nieko neaukojate tokia forma, tai jūsų gyvenimas tampa sudėtingas. Yes, so the material world is designed in such a way that really you must do sacrifice if you want to live nicely. Taigi materialus pasaulis yra taip sukurtas, kad jeigu tu nori gražiai gyventi, tu turi aukoti. Right, so in Bhagavad Gita, Lord Krishna explains how this principle applies Bhagavad Gitoje Krishna paaiškina, kaip šitas principas yra taikomas. in the 3rd canto, verse 10. I mean, 3rd chapter, excuse me. Trečiame skyriuje 10 šloka. Sahayagya praja shrishtva puravacha prajapati anena prasavishyadvam eshavostavishta kamaduk. In the beginning of creation, Pasaulio kūrimo pradžioje the Lord of all creatures visų gyvų būtybių kūrėjas sent forth generations of men and demigods, atsiuntė kartas pusdievių ir žmonių, along with sacrifices for Vishnu, kaip kartu su aukojimo Višnu, and blessed them by saying, ir palaimino juos sakydamas, "Be thou happy by this yajna sacrifice, būkite laimingi su šituo jagės aukojimu, because its performance will bestow upon you everything desirable." nes šita veikla seks jūs visur jūsų troškimus, For living happily and achieving liberation. kad gyventumėte laimingai ir pasiektumėte išsivadavimą. So therefore we should understand that actually the idea of sacrifice is just a very foundational and fundamental reality of life in the material world. Taigi turime suprasti, kad aukojimo principas yra esminis ir fundamentalus gyvenimo šiame materialiame pasaulyje principas. And we see that very often Srila Prabhupada discusses this point, this principle of sacrifice. Ir mes matome, kad Srila Prabhupada gana dažnai aptarė šį aukojimo principą. Right, and this verse we're looking at today is talking about the principle of sacrifice. Ir šita šloka, apie kurią mes šiandien kalbame, taip pat kalba apie šitą aukojimo principą. And of course, when Srila Prabhupada talks about sacrifice, whenever he talks about sacrifice, it's always in the context of making some sacrifice, some offering to Krishna and not to the demigods. Ir visada, kai Srila Prabhupada kalba apie aukojimą, tai visada yra paminima, kad aukojimas yra viešpačiui Višnu, bet ne pusdieviams. And, of course, for us, we are brought up in the Western way of life, so we are not used to the idea of sacrifice to demigods. Žinoma, mes čia vakarų pasaulyje esame visiškai nepažįstami su ta idėja aukoti pusdieviams. Maybe, I don't know, maybe several hundred years ago in Lithuania, there was the practice of sacrifice to demigods. Nežinau, ar prieš kelius šimtus metų Lietuvoje buvo tokia praktika aukoti pusdieviams. I heard about that. Very interesting.
But- Girdėjau apie tai, tai labai įdomu. But if you're born and brought up in India, oh, it is a different thing. Bet jeigu jūs gimėte Indijoje, tai yra visai kitas dalykas. This young Indian gentleman who comes to the programs, what's his name again? I forgot. Is he here? No, it's all right. It's all right. It's all right. आपका नाम क्या है? Sata. Excuse me, I forgot. He told me yesterday. So yeah, I mean, I think many of us have been to India, and we know that the worship of demigods in India, it's a very big thing. Ir aš manau, kad dauguma iš jūsų buvote Indijoje ir žinote, kad aukojimas pusdieviams ten yra labai svarbus ir paplitęs dalykas. Certain demigods are extremely popular, Kai kurie pusdieviai yra labai populiarūs. like Lord Shiva, extremely popular. Pavyzdžiui, viešpats Šiva yra labai populiarus. Ganesh is also very popular. Taip pat Ganešas labai populiarus. Durga is extremely popular. Ir Durga yra labai populiari. And there are many others, it depends which part of the country you're in. Ir daugybė kitų priklausomai nuo to, kokioje šalies vietoje jūs esate. In Bengal, Kali Ma. Bengalijoje, pavyzdžiui, Kali. Oh, Krishna, very popular. In South India, what's his name? Muruga, very popular. Pietų Indijoje Murga, taip pat labai populiari. Muruga. Anyway, Muruga is the Tamil name for Skanda or Kartikeya. Tai yra tamalų dialekto vardas Kartikėjai. And in Mumbai, Ganesh is very popular. Mumbaiuje Ganešas labai populiarus. Ganesh Chaturthi on that day. Wow, it's huge festival for Ganesh. Per Ganeš Chaturthi yra didžiulis festivalis, didžiulė šventė. Yeah, but here in this particular verse, purport particularly, and in so many, you'll find Srila Prabhupada is emphasizing we do sacrifice, we offer things to Krishna, and then the demigods are happy. You don't need to do something separate for the demigods. Ir šitos šlokos komentare ir daugelį kitų Prabhupada nurodo, kad jeigu mes aukojame viešpačiui Krishnai, tai pusdieviai taip pat yra patenkinti. Actually, generally, not just generally, but in all cases, the demigods are devotees. Ir visais atvejais pusdieviai yra atsidavusiai. Yeah, of course, some are very elevated, some are not as elevated, but they're all they're all devotees. Kai kurie yra labiau atsidavę, kai kurie mažiau, bet jie visi yra atsidavę. And therefore they understand this point, that sacrifice, offerings should be done to Krishna and not to us. Ir dėl to jie supranta, kad aukojimas turi būti skiriamas Krishnai, bet ne jiems. And so, anyway, one example, Lord Shiva, we can mention. Galime paminėti vieną pavyzdį su Šiva. One of his names, he has many names. One of them is Ashutosh. Vienas iš Šivos vardų, jis turi daugybę vardų, bet vienas yra Ašutoš. Asha means desire. Aša reiškia troškimas. And Tosh means to satisfy or even to easily satisfy. O Toš reiškia patenkinti arba net lengvai patenkinti. So it means that Lord Shiva very easily satisfies the desires of the people who worship him. Taigi tai reiškia, kad Šiva labai lengvai patenkina troškimus tų, kurie jam meldžiasi. But when you see pictures of Lord Shiva, in many cases you see
in many cases, he's sitting down and he has some beads and he is chanting. Bet daugelį paveikslėlių jūs galite pamatyti, kad Šivas sėdi ir laiko rankose džempos karoliukus. So traditionally, Lord Shiva chants the name of Lord Ram. Tradiciškai viešpats Šiva kartoja Ramos vardą. But after he appeared with Lord Chaitanya as Advaita Acharya, he's chanting more the whole Hare Krishna Mahamantra. Bet nuo to laiko, kai jis apsireiškė čia kartu su viešpačiu Chaitanya kaip Advaita Acharya, jis kartoja Hare Krishna. Right, so you see these pictures, he's sitting like deep in meditation, chanting. Taigi jūs matote tos paveikslėlius, jis sėdi susikaupęs, medituoja ir kartoja. So that's where he gets his nectar from. Taigi jis iš ten gauna savo nektarą. He's not really so happy to fulfill all those people's desires. Jis iš tikrųjų nėra toks laimingas, patenkindamas visų tų besimeldžiančių žmonių troškimus. Because they interrupt his chanting. Dėl to, kad jie trukdo jam kartoti. So therefore they say that Lord Shiva's chanting, and along comes some worshipper with like a shopping list, what I want from you. Įsivaizduokite, Šiva meldžiasi, kartoja šventus vardus ir ateina atsidaręs, kuris turi sąrašą tarsi pirkinių tokį sąrašėlį, ko jisai nori. So there's Lord Shiva, he's chanting. Vot on Gospod Shiva on povtorayat mantra. Taigi Šiva sėdi ir kartoja mantrą. But then this man comes and knocks on his door. Ir tai ateina vyras ir beldžia jo duris. Because Lord Shiva doesn't even have a door, but anyway. Šiva net neturi durų. And Lord Shiva thinks, oh no, it's one of them again. Ir Šiva galvoja, ne, vėl vienas iš šitų. He doesn't think, great, how nice, I can fulfill this person's material desires, I'm very happy. Jis negalvoja taip, o, kaip nuostabu, aš galėsiu patenkinti šio žmogaus materialius norus. But he thinks, how can I get rid of this person as quickly as possible? Bet jis galvoja, kaip aš galiu greičiau atsikratyti šito žmogaus. So he says, all right, give me your list. Taigi, duok savo sąrašą. And he says, okay, all right. Taigi, gerai. So you want big house, Nori didelio namo. take a palace. Imk rūmus. You want a Mercedes-Benz. Jūs nori Mercedeso? Take a Rolls-Royce. Imk Rolls-Royce. Take two, take three. Imk 2, 3. And you want, what, say 50-inch television. Nori 50 inčių skersmens televizorius? Take an 84-inch. Imk 84. And just go. Ir tiesiog eik. Just leave me alone. Palik mane ramybėje. That's why he fulfills people's desires so quickly. Taigi dėl to jisai taip greitai išpildo žmonių norus. Because he wants to get back to his chanting. Nes jis nori sugrįžti atgal į savo maldą. And even actually, you notice with Lord Shiva how he lives. Ir jūs pastebėsite, kaip viešpats Šiva gyvena. You know, he gives people benedictions like you can have lots of money, big house, big motor car. Jis duoda tokius palaiminimus žmonėms, kad gausi didelį namą, turėsi automobilį. Nice clothes. Gražius drabužius. You can have Christian Dior dhoti. Gali turėti Christian Dior dhoti. You understand? Christian Dior? Yeah? Okay. Suprantat, ką tai reiškia? Pierre Cardin sari. Pierre Cardino sari. But how does he live? Bet kaip jis pats gyvena? He doesn't even have a house. Jis net neturi namų. He lives under a tree. Jis gyvena po medžiu. Yeah.
He doesn't have any clothes. Jis neturi jokių rūbų. He just uses an animal skin. Jis tiesiog naudoja gyvūno odą. And he doesn't have some big fancy motor car. Ir jis neturi jokio prabangaus automobilio. He has Nandi the bull. Jis turi Nandi tokį buliuką. And you must know, well, you must know, bulls, they are quite slow. Ir jūs turėtumėte žinoti, kad buliai yra gana lėti. You got to watch out for the bulls. Ir būkite atsargūs su buliais. Yeah. So he does not live like the people who he gives benedictions to. Jis negyvena taip, kaip tie žmonės, kuriems jis duoda palaiminimus. Because that is not how he gets his nectar. Nes tai yra ne tai, kaip jis gauna tą nektarą. He gets his nectar from chanting the holy names. Nektarą jis gauna kartodamas šventus vardus. And in the cases of, generally, of all the demigods, even though they give people what they want because that's their service as demigods, Ir netgi dauguma pusėvių atveju, net jeigu jie duoda žmonėms įvairius palaiminimus, kad jie kažką gautų, tai yra jų kaip tarnystė, kaip pusėvių tarnystė. but they're not really so happy about it. Bet jie nėra tuo iš tikrųjų patenkinti. Because they understand that I am in giving this person these things, and these things will entangle the person more deeply in material life. Nes jie supranta, kad aš duodu tam žmogui šitos materialius dalykus, bet tie dalykai dar labiau pririša tą žmogų prie materialaus pasaulio. You know, as Westerners generally, we don't know so much about demigod worship and all these things. Kaip vakariečiai mes nelabai daug žinome apie pusėvių garbinimą ir šitos dalykus. I mean, unless you've spent a lot of time in India or with Indian people. Nebent jūs praleidot daug laiko Indijoje arba su žmonėmis iš Indijos. But, interesting point, Hanuman is worshipped as a demigod. Ir įdomus dalykas, Hanumanas yra taip pat garbinamas kaip pusdievis. Yeah, just like Durga, Shiva are worshipped. Hanuman is worshipped that give me this, give me that. Ir Hanumanas yra garbinamas kaip Šiva, kaip Durga, duok man tą, duok man aną. Shishinatai Goro Sundar Ki Jai. You know, there's a famous song, I don't know how many of you know it. Give me a house and a car and a color TV, Om Jai Jagadisha Hare. Yra tokia daina, nežinau, ar jūs žinote, duok man namą, duok man mašiną ir Jai Jagadisha Hare. Om Jai Jagadisha Hare. Very popular song. Oh, Krishna. You know Om Jai Jagadisha Hare. Everybody knows it. Yeah. So anyway, they also worship Hanuman like that. But Hanuman, of course, is great devotee of Lord Ram. But these people, they worship him independent of Lord Ram. And Hanuman does not like that. Yeah. So he tells them, don't worship me. Worship Lord Ram. But they say, no, we want to worship you. Or another case is Lakshmi Devi. They like to worship her separately from her husband, Narayan. But she, Lakshmi Devi, is the original chaste wife. Bet Lakshmi Devi yra pirminė žmona. Very chaste, right?
labai darbinga žmona. Yeah. And like any chaste wife, she doesn't want men chasing after her to get favors from her. Ir kaip kiekviena darbinga moteris, jinai nenori, kad ją sekiotų vyrai ir prašydami kažko. Therefore, she's known as chanchala. Dėl to yra žinoma kaip čančala. Chanchala means flickering. Čančala reiškia tokia mirguliuojanti. Here today, gone tomorrow. Šiandien čia, o rytoj jos nėra. So because she has the service like a demigod, she accepts some worship and gives people some money. Žinoma, jinai kartais priima tą garbinimą ir duoda žmonėms pinigų. But tomorrow, no, she won't be there. Bet kitą dieną jos jau ten nebėra. Because she doesn't want to be approached independent from her husband. Nes ji nenori būti garbinama atskirai nuo jos vyro. So, yeah. So if you want the mercy of Lakshmi, you have to worship her with Narayan. Jeigu norite Lakshmi Dievi malonės, turite ją garbinti kartu su viešpačiu Narayana. Anyway, the point here, and the point in general, is that all yajna should really be offered for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead. Taigi esminis dalykas šiame posme yra tai, kad bet kokia jagė turi būti atliekama viešpačiui Krišnai. Because he is the original source. Nes jis yra pirminis šaltinis. In a sense, worshipping the demigods to get things which belong to the Supreme Lord, in a sense, it's a type of dishonesty. Ir pažiūrėjus, kad garbinti pusdievius, kad jie duotų kažką, kas priklauso aukščiausiam Dievo asmeniui, tai yra tam tikras nesąžiningumo toksai apraiškos. It's like a type of bribery. Bribery? Tai yra tam tikros rūšies sukčiavimas netgi. I remember when I first went to India, like almost 50 years ago. Aš atsimenu, kai maždaug prieš 50 metų keliavau į Indiją. If you go in to the railway station to buy a ticket on a train, Jeigu nueini į traukinių stotį, kad nusipirktum bilietą, they tell you no tickets available. jie tau sako, nėra jokių bilietų. Then they say, well, give me 100 rupees. I'll see if I can find a ticket for you. Ir tada jie sako, na, duok man 100 rupijų, aš pasistengsiu rasti bilietą dėl tavęs. Oh, okay. Oh, look, I found a ticket. Tai, o, žiūrėk, va, radau tau bilietą. So many things. When you're dealing with the government, any government officers, so many things work like that. Ir su visokiomis valstybinėmis įstaigomis ir tarnautojais irgi reikalai klostosi būtent taip. Today it's not as bad, but it still happens. Šiandien yra ne taip blogai, bet vis dar pasitaiko. So the ticket, the railway system and the tickets on the railway system, they belong to the government. Bilietai ir visa bilietų sistema priklauso vyriausybei. But you have to bribe, otherwise you won't get a ticket. Bet turi duoti tokį kyšį, nes kitaip negausi bilieto. So similarly, demigod worship, it's the same principle. Ir pusdievių garbinimas veikia tokiu pat principu. Like we know, of course, we know very well, the Govardhan Leela. Ir mes labai gerai žinome Govardhano lylą. Lord Indra, they would usually worship Lord Indra because he supplies the rain. Paprastai gyventojai garbindavo viešpatį Indrą, nes jisai atsiųsdavo lietų. But actually, the rain belongs to Krishna. Bet iš tikrųjų, lietus priklauso Krishnai. Yes. So therefore, Krishna instructed Nanda Maharaj, stop this Indra Yajna.
Todėl Krišna pamokė Nanda Maharadžą sustabdyti šitą jagį Indrai. And in principle, I mean, it was a little subtle, but he said, worship me and you'll get everything you need. Tai buvo iš principo, tai buvo pasakyta subtiliai, bet buvo pasakyta, kad tarnauk man, aukok man ir gausi viską. So, yes, so all sacrifice then should be done to please the Supreme Personality of Godhead. Taigi visi aukojimai, visos aukos turi būti skiriamos aukščiausiam Dievo asmeniui. Because he's the original source of everything. Nes jis yra viso ko pirminis šaltinis. And in the purport, Srila Prabhupada gives two examples to illustrate this. Ir komentare Prabhupada duoda du pavyzdžius tai iliustruoti. First example is, if you want to feed a tree, then you pour water on the root. Pirmas pavyzdys yra, jeigu nori auginti medį, tai turi laistyti jo šaknis. And just by doing that one thing, then all the different parts of the tree are nourished. Ir laistant šaknis pasimaitina visos medžio dalys. Otherwise, if you want, you'd have to climb the tree, see, nice trees. You climb the trees, and every leaf, you take a little syringe, and every leaf, you feed the leaf. Kitaip turėtumėte lipti į medį ir pamaitinti kokiu mažyčiu laistutuvėliu ar šaukšteliu kiekvieną lapelį. What do you think? You see? Kaip manot, kaip šitos medžius reikėtų pamaitinti? Big job. You'd be busy all day or for a week. Būtų sudėtingas darbas, užtruktų visą dieną ar net visą savaitę. But all you need to do is take a bucket of water and pour it on the root of the tree, and everything is nourished. Bet viskas, ko reikia, tai iš tikrųjų paimti dubenį su vandeniu ir užpilti ant šaknų ir visas medis yra pamaitintas. And so, not only is it the simplest way to nourish everything, but it is just the natural way. Tai yra ne tik paprasčiausias būdas, kaip pamaitinti jos, bet tai yra natūralus būdas. And then the other example Prabhupada gives here is giving food to the stomach that feeds, nourishes all the parts of the body. Ir kitas pavyzdys, kurį pateikė Prabhupada, yra skrandis, kai mes duodam maistą skrandžiui, tai jis pamaitina visą kūną. Prabhupada is giving that example, and he gives it many times. Ir Prabhupada pateikė šitą pavyzdį daugybę kartų. And Prabhupada sort of elaborated on it. Ir Prabhupada He explained in more detail paaiškino tai detaliau. that the hand puts the food in the mouth. Kad ranka įdeda maistą į burną. And then the energy and everything is distributed throughout the body. Ir tada energija yra paskirstoma po visą kūną. But Prabhupada said one day the hand decided to go on strike. Ir Prabhupada sako, vieną dieną ranka nusprendė maištauti. I keep putting the food in the mouth, I don't get any. Ir jis sako, aš kiekvieną dieną duodu maistą į burną, bet aš negaunu nieko. So from now on, I will consume the food myself. Ir jis sako, nuo šiandien aš pati imsiu maistą. So he stopped putting food in the mouth. Taigi, jis nustojo dėti maistą į burną. He's trying to squeeze it into his hands. Jis stengiasi maisto suspausti ir įspausti į save. Like, what do you say? Bulbous, is it? Kartoshka is bulbous. Bulbės. Bulbous. Nice bulbous. Tai kaip bulvės.
But he noticed after 1 day, after 2 days, Bet maždaug po dienos, po 2 dienų jį pastebėjo, he wasn't feeling very good. kad jį nesijaučia labai gerai. So then he started putting the food back in the mouth again. Ir jį vėl pradėjo dėti maistą į burną. And quite soon he felt good. Ir labai greitai vėl pasijuto gerai. And the body also felt good. Ir visas kūnas pasijuto gerai. So, it is actually the natural way to nourish your hands, your feet, your legs, every part of the body. Iš tikrųjų, tai yra natūralus būdas šitai pamaitinti visą savo kūną, rankas, kojas, viską. It may seem the hand was thinking, I will get the value, I will get nourishment by trying to take this food myself. Ranka galvoja, aš gausiu visą tą naudą, visas tas maistingas medžiagas, bandydama apdoroti tą maistą pati. But it does not work. It is not the natural way to nourish the body. Bet tai neveikia, tai nėra natūralus būdas pamaitinti kūną. So similarly in life, instead of trying to satisfy ourselves, we should try to satisfy Krishna. Taip pat ir gyvenime, užuot bandę patenkinti patys save, turime patenkinti Krishną. And then we will get the blessings, the benedictions, we will get the benefits. Ir tada mes gausime visus palaiminimus ir visą naudą. If we just try to satisfy ourselves, that is not the way to satisfy ourselves. Ir jeigu mes norime patenkinti patys save, tai nėra būdas patenkinti save. And if we do like that, then also the demigods will be happy. Ir jeigu jūs darysite taip, tai ir pusėliai netgi bus laimingi. Because they know this is the right thing to do. Jie žino, kad tai yra teisingas būdas taip elgtis. That worshipping me is not the right thing. You should worship Krishna. Tarnauti man nėra geras būdas, tarnauti Krishnai reikia. And so, as Prabhupada says, the demigods will be automatically satisfied. Ir tokiu būdu pusėliai bus automatiškai patenkinti taip pat. And they'll offer their benedictions and blessings to the devotee. Ir jie tada skirs savo palaiminimus ir savo naudą tiems atsidavusiems. So this is what the devotees do. They don't ask benedictions from the demigods. Tai yra tai, ką daro atsidavusiai. Jie neprašo malonių iš pusdievių. The pure devotee, the more advanced devotee, his only business is to serve Krishna. Tyrų atsidavusių arba labiau pažengusių atsidavusių vienintelis svarbiausias dalykas yra tarnauti ir patenkinti Krishną. And then if the devotees do that, then they see Krishna gives everything. Ir jeigu atsidavusysis tai daro, tai pamato, kad Krishna duoda viską. Like take me as an example. I retired a little more than 50 years ago. Kaip pavyzdžiui, aš atsistatydinau, nedirbau maždaug prieš 50 metų. In Russian, na pensia, da? Na pensia, bez pensia. Esu be pensijos. Pensija be pensijos. Without, yeah. But I'm still alive. Bet vis dar esu gyvas. Prasad is there. Kasdien prasadas. In fact, the problem is not where will I get prasad. The problem is there's too much prasad. Iš tikrųjų, problema yra ne ta, kad kur gauti prasado, o tai, kad yra per daug prasado. You have to watch your cholesterol level. Turi stebėti savo cholesterolio lygį. Anyway, Krishna looks after his devotees. Žodžiu, Krishna rūpinasi savo atsidavusiais. If we look after Krishna by serving him, he'll look after us. Jeigu mes rūpinsimės Krishna tarnaudami jam,
mumis. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comment or question? Ar turite komentarų ar klausimų? Words of wisdom? Exactly. When we say that we need to service Krishna, but first I just what that I need to know what is Krishna, what is service for him, and what is exactly that it is. And what is what? No, it doesn't matter. Okay. All right. Žiūrėjau, klausimas yra toks. Prieš tarnaujant Krishnai reikėtų žinoti, o kas yra Krishna, o ką reiškia jam tarnauti, kaip tai daryti tiksliai. Yeah, of course. So that's why we're preaching, we're distributing books and doing festivals and things to inform people. Taip žinoma, todėl mes ir pamokslaujame, darome festivalius, įvairias šventes, kad papasakotume žmonėms. So that people will come to understand, oh, okay, that's what Krishna is. Kad žmonės suprastų, štai kas yra Krishna. And that's how we're all here, because generally we didn't know who's Krishna, but we met the devotees, and now we know, and here we are. Ir iš tikrųjų taip mes visi čia patekome, mes kaip nežinojome, kas yra Krishna, bet mes sutikom atsidavusį ir taip jis man papasakojo ir štai mes esame čia. You know who Krishna is, don't you? Ar jūs žinot, kas yra Krishna? I know that Krishna is taking inside in the heart, well, in everyone. When we meet the Guru and we take the Disciple. Pasvasheniya. Disciple. Initiation. When we take Guru, Right. I will take that Shelter. Okay. And from this day, I will the one who taking steps to Krishna, or my whole family taking steps. That I don't know, because when I take steps to Krishna, my family sometimes is taking some words that it is before it wasn't like Yeah, you see, it is a fact. You are taking steps to Krishna, that's true. Iš tikrųjų taip yra, jūs dedate žingsnius link Krishnos, taip. But also, they're also taking steps, but they don't know it yet. Ir jie iš tikrųjų taip pat deda žingsnius, tik tai to dar nežino. Yeah, you know, we just celebrated Lord Nrsingadev's appearance day. Mes visai neseniai šventėme Viešpaties Nrsingadevos atėjimo dieną. And at the end of the pastime, Lord Nrsingadev told Prahlad, I want to give you something, ask for something. Ir tos lilos pabaigoje Nrsingadevas prašė Prahlado, prašyk ko nors, aš noriu tau kažką duoti. And Prahlad, you know, it's a little bit of a long story, but Prahlad said, I don't need anything, but can you please save my father from going to hell? Tai yra ilga istorija, bet trumpai tariant, Prahladas pasakė, aš nenoriu nieko savo, bet prašau, apsaugok mano tėvą, kad jis nepatektų į pragarą. And Lord Nrsingadev said, no problem, you don't need to worry about your father. Ir Nrsingadevas pasakė, jokių problemų, nesijaudink dėl savo tėvo. He and 21 generations of your family in the past and another 21 in the future, they're all liberated. Ir tavo tėvas, ir 21 karta iki gimstant tėvui, ir 21 karta po to dar, kuri bus, visi bus išlaisvinti. But generally speaking, all those people, you know, it doesn't come to them immediately. Bet bendrai kalbant, tie visi žmonės, jie net
Krishna tuoj pat. But the thing is, it will come to them in due course. Bet esmė yra tai, kad jie tikrai ateis. So therefore, like your parents or just whoever, your relatives, they're going to get great benefit because you are a devotee. Ir tavo tėvai arba tavo giminės, jie tikrai gaus malonių dėl to, kad tu esi atsidavusi. But it usually, generally, it takes some time. Bet paprastai dažniausiai tam reikia daug laiko. And, in some cases, they are not happy that you're a devotee. Ir kai kuriais atvejais giminės tėvai nėra patenkinti, kad jūs esate atsidavusi. But then, in some of those cases, later, as time goes on, they become favorable. Bet vėliau, kai laikas eina, jie tampa palankus. Yeah. I mean, in some cases, it'll only be in the next life. Kai kuriais atvejais tai nutinka tik kitą gyvenimą. But they'll get benefit and they'll become devotees in due course. Bet jie tikrai gauna naudą ir jie tampa atsidavusiais kada nors. So therefore, you being a devotee, you're doing the best thing you can for your parents and your relatives. Taigi jūs būdama atsidavusi darot geriausią paslaugą jiems. They may not understand, but still it's a fact, and we should try and keep that faith. Jie gali to nesuprasti, bet jūs turite neprarasti šito tikėjimo. Thing is, they are spiritually, because they just don't understand, at least in many cases, they're spiritually like children. Ir daugumą atvejų jie nesupranta, bet dvasiškai jie yra kaip vaikai. Yeah, like a child, doesn't understand anything. Kaip vaikas, jis nesupranta daugelio dalykų. So Prabhupada gives the example that child is sick, child needs medicine. Prabhupada duoda pavyzdį, vaikas susirgo, jam reikia vaistų. But the medicine does not taste nice. Bet vaistai dažniausiai nėra skanūs. So child thinks, I don't want the medicine. Taigi vaikas galvoja, aš nenoriu vaistų. But then the parents, they somehow have to get the child to take the medicine. Bet tėvai turi kažką sugalvoti, kad vaikas išgertų tos vaistus. So anyway, but the thing is, child doesn't understand and may therefore refuse. Taigi vaikas nesupranta ir dėl to jisai atsisako vaistų. So similarly, family members don't understand the value or may not understand the value of Krishna consciousness, and therefore they may refuse. Todėl ir šeimos nariai, jie nesupranta svarbos ir reikšmės Krišnos sąmonės, todėl jie atsisako jos. But if you carry on, and particularly if you give them some prasadam sometimes and like that, gradually the change will happen. Bet jeigu jūs tęsite toliau ir maloniai, gražiai duosite jiems prasado ir po kažkurio laiko jūs pastebėsite, kad dalykai keičiasi. By the mercy of the Lord. Tai yra vyksta Krišnos malonės dėka. Because the Lord appreciates so much that you've become a devotee. Nes viešpačiui tai yra labai malonu, kad jūs esate atsidavusi. We may not understand how happy the Lord is that we've become devotees. Mes galime visiškai to net nesuprasti ir neįsivaizduoti, kaip viešpats yra, kaip džiaugiasi, kad mes tampame atsidavusiais. But he's really happy, and so he feels that he wants to give some mercy to people who are close to us. Taigi jis yra labai pamalonintas, todėl jisai duoda kažkokią malonę žmonėms, kurie artimi mums. Is that okay? Okay. Anyone else? Gal dar kas turi klausimų? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Bhakti Swami ki The